ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों तो नहीं, बहुत सारे दिन हो गए, मैं अंडरस्टैंडिंग बलूचिस्तान पे मैंने एक अपनी प्लेलिस्ट शुरू की थी, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू probably one of the most brilliant guys that I've met. Young man Rafiullah Kakad, and बलूचिस्तान की पॉलिसी में, स्ट्रेटिजिक इश्यूज़ में, पेपर्स लिखने में, टेररिज्म की वजूहात, बलूच एथनिसिज्म, ही हैज़ एक्सपर्टीज़ इन ऑल ऑफ दिस। गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, एंड वेरी वेल रेड, मुल्क से बाहर पढ़े, हर जगह मतलब US, UK एंड टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ते रहे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप जितने मर्जी बड़े आदमी हों, अगर आप इंसान नहीं हैं तो फिर आप ठीक आदमी नहीं है। व्हाट अ वंडरफुली कल्चर्ड यंग मैन, और मुझे बहुत मज़ा आया। और वो जो टिपिकल बलूचिस्तान की ह्यूमिलिटी है उनमें, आई वुड देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम कि डेफिनेटली मुझे रफ़ीउल्लाह के और इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे। he'll hate me for it, क्योंकि उसको कोई पता नहीं मेरे जैसा आदमी किसी का इंटरव्यू करके फिर मैं पता नहीं कहाँ अपने किसी ट्रैक में खो जाता हूँ। सो प्लीज़ वॉच Rafiullah Kakad, Balochistan, Understanding Balochistan. Kakad Saab, Assalamu Alaikum, and thank you so much for being with us, and very impressed. So, Kakad Saab, ji, please. Walaikum Assalam ji, bahut shukriya. Ashir Saab, thank you for the very generous introduction. I am truly humbled and honored to be here. No, thank you, Kakad Saab. Kakad Saab, you are a Kakad. Kakad is a tribe of Balochistan, a major tribe in Balochistan. So, tell us about your tribe. आपका ज़ाहिर है कोई सरदार होगा, फिर वो चूँकि ज़ाहिर है अभी आप तो पंजाब में भी रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जी किस तरह लोग सरदारों के बारे में समझते हैं, और बलूचिस्तान जो है वो सरदारों ने तबाह कर दिया। तो आप तो ट्राइबल हैं, तो आपका एक सरदार होगा, तो वो जब सरदार कुछ कहता है तो फिर आप लोग कैसे करते हैं, तो हमें थोड़ा सा बताइए। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला से है। किला अब्दुल्ला पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे हमारे तहसील का नाम गुलिस्तान है और हमारे गांव का नाम गुलिस्तान है। काकड़ ट्राइब आपको पता है, जो पश्तून बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में इस ट्राइब की अक्सरियत है। जहां तक हमारे सरदार या उसका ताल्लुक है, तो जैसे आई एम श्योर आपको पता है और सुनने वालों को भी ये मैं बताना चाहूंगा कि जो बलूचिस्तान है उसमें जो तकरीबन तमाम नॉर्थ है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, क्वेटा और उसके शमाल इलाकों में जिसमें अक्सरियत पश्तून बेल्ट है, वहां पे कोई सरदारी निज़ाम नहीं है। सो इसलिए चूंकि मैं उसी बेल्ट से ताल्लुक रखता हूं, तो हमारा कोई ऐसा बड़ा कोई सरदार वो नहीं है। सिंबॉलिक कोई बड़े है, लेकिन उनका भी जो एक पावर या स्टेटस है वो कोई खास नहीं है। वो एक सिंबॉलिक फिगर हेड्स के तौर पे होते हैं। सेरेमोनियल ओकेजन्स पे उनको कभी कभी बुला लेते हैं, बट ना हमारे इलाके में सरदारी निज़ाम है। और इसके साथ साथ चूंकि आपने सवाल पूछा है जो वाइडर ऑडियंस है उनके लिए, तो ये भी क्लैरिफाई करना जरूरी है कि नॉर्दर्न बलूचिस्तान के साथ साथ जो जनूबी बलूचिस्तान है, मकरान रीजन पूरा, वहां पे भी कोई सरदारी निज़ाम नहीं है। सरदारी निज़ाम उन इलाकों में बलूचिस्तान में है जो पुराना रियासत कलात था, उसका जो कोर पार्ट था वहां पे सरदारी निज़ाम था। और जो हमारे कच्ची प्लेन्स है, जिसको आजकल हम नसीराबाद डिवीजन कहते हैं, यहाँ पे सरदारी निज़ाम है। बेसिकली ये वो इलाके थे जिधर एक तो सदियों से इस तरह की निज़ाम की अपनी एक सोशल ओरिजिन थी, लेकिन जब अंग्रेज इधर आए तो कॉलोनियल पावर्स की जो अपनी नीड्स थी, उन्होंने संडेमन ने जो यहाँ पे सिस्टम नाफिज किया, उसने न सिर्फ सरदारों को जो चंद पॉकेट पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान में थे न सिर्फ ये कि मजबूत किया, बल्कि उसने करप्ट किया सरदारी निज़ाम को बतौर इंस्टीट्यूशन। मैं उसकी दो मिसाल वाजे देना चाहूंगा। नंबर वन, अंग्रेज की आमद से पहले एक सरदार जो था वो
डिपेंडेंट था अपनी ट्राइब पे, अपने ट्राइबल सब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट था बहुत सारी चीजों के लिए, वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, वो लेजिटिमेसी के लिए। लेकिन अंग्रेज ने आके क्या किया, पहला काम इन्होंने ये किया, वजीफे देने शुरू किए कि आप लेवीज रेज करें, आप यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट के फंक्शंस परफॉर्म करें। सो उससे पहला काम क्या हुआ, जब अंग्रेज की तरफ से पैसे आने लगे तो जो उसकी डिपेंडेंसी थी ऑन ट्राइब वो खत्म हो गई। अच्छा, दूसरा, बहुत सारे इलाकों में, जो जिन इलाकों में सरदारी निजाम था, वहां पे सरदार को मुंतखब करने के लिए उसकी एक सोशल लेजिटिमेसी बहुत जरूरी थी। वही लोग एक तरह से वो जब तक वो एग्री नहीं होते थे, इस तरह नहीं होता था कि खामखा एक सरदार का बेटा उसमें, इसमें भी एक्सेप्शंस थी। तो चूंकि जब अंग्रेज आए, सो द पावर सेंटर शिफ्टेड फ्रॉम द पीपल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, दे बिकेम द रियल पावर सेंटर्स, और सरदार जो थे वो उनको रिस्पॉन्ड करने लगे, उन पे डिपेंडेंट होने लगे। प्रीवियसली उनका ये ताल्लुक अपने लोगों के साथ था, और जिसकी वजह से वो ताल्लुक दो तरफा था, टू वे डिपेंडेंसी थी, और ये इंस्टीट्यूशन इतना करप्ट नहीं था। ये जब कॉलोनियल पॉलिसीज जिस तरह यहाँ पे इंप्लीमेंट हुई, उसने इस निजाम को करप्ट किया है। लेकिन खैर, रिगार्डलेस ऑफ दैट, सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि तकरीबन तमाम नॉर्दर्न बलूचिस्तान, तकरीबन तमाम सदर्न बलूचिस्तान, यहाँ पे कोई सरदारी निजाम नहीं है। सेंट्रल बलूचिस्तान और ईस्ट वेस्ट में चंद इलाके हैं जो कलात रियासत के कोर पार्ट थे, जिधर सरदारी निजाम था। और इस सरदारी निजाम को जो जिस शक्ल में ये है, इसको करप्ट करने में कॉलोनियल पॉलिसीज का बड़ा रोल है। और फिर अनफॉर्चुनेटली जो पोस्ट कॉलोनियल पाकिस्तानी रियासत थी, उसने भी बाय एंड लार्ज कॉलोनियल पॉलिसीज को जारी रखा यहाँ पे। वेरी नाइस। तो काकड़ साहब, क्या हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि ये वहां के लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है सरदारी निजाम, ये तो उन नेशंस के इंटरेस्ट में है, जो भी कॉलोनियल जिनकी सोच है, जिन्होंने इलाके पे कब्जा करना है? क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ये तो बड़ी डेमोक्रेटिक लगती है, क्योंकि वो सरदार तो अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अपनी लेजिटिमेसी के लिए अपने अवाम से पे डिपेंडेंट था। तो ये तो जमहूर हुई, सिंपली जमहूर की को हम डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर से जो कॉलोनियल पावर है, जो कि लोगों को कंट्रोल करना चाह रही है, सरदार को क्रिएट करना तो उसके इंटरेस्ट में था, न कि सरदार ने खुद किया या अवाम ने किया। डू वी अंडरस्टैंड? बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि जिस शेप में ये इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है आज, ये प्राइमरली जो कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने बनाया, और फिर चूंकि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट भी कंट्रोल करना चाहती थी इन्हीं के थ्रू यहाँ के लोगों को और सियासत को, तो उन्होंने जारी रखा। तो आपके व्यू में काकड़ साहब, अब बलूचिस्तान का कितना % इलाका है जिसमें सरदारी निजाम होगा और कितना % ऐसा है जिसमें नहीं? बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा, लेकिन लेट मी गेस। अगर हम आबादी के हिसाब से तकसीम करने की कोशिश करें तो तकरीबन जो नॉर्दर्न बलूचिस्तान है, इसमें क्वेटा को शामिल करें तो ये तकरीबन इधर आपको 50 लाख के करीब आबादी इधर है। अच्छा, अगर मैं अपने अंदाजे से मकरान डिवीजन या साउथ में जिधर सरदारी निजाम नहीं है, उनकी आबादी कोई 15 लाख ले लो तो ये 65 लाख, और ये परसेंटेज टर्म्स अगर 1,23,00,000 हमारी आबादी है तो आप समझे कि कम से कम मोर देन 50% एरिया ऑफ बलूचिस्तान ऐसा है जहां पे कोई सरदारी निजाम एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, तो ये जो फिर इलाका है जिसमें सरदारी निजाम एग्जिस्ट नहीं करता, क्या ये भी उतना ही पसमानदा है जितना दूसरा है? तो मतलब फिर मैं असल में ये ढूंढना चाह रहा हूँ कि ये सरदारों ने जो तबाही फैलाई है, ये फिर बाकी इलाकों में तो नहीं होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इसमें अगर हम सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठा ले तो तकरीबन जो पसमानदगी का तनासुब है या लेवल है, वो रफली उसकी इक्वल डिवीजन है अक्रॉस उन एरियाज में जहां पे सरदारी निजाम है और उन एरियाज जहां पे नहीं है।
ایک فرق ضرور ہے البتہ، اسٹیٹ کی جو پریزنس ہے، یعنی اسٹیٹ جن چیزوں کا ذمہ دار ہے، ڈیولپمنٹ، بہت سارے اور سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز، تو ان پہ تو تقریباً کوئی بڑا فرق نہیں نظر آتا. لیکن ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ضرور ہے کہ جن ایریاز میں سرداری نظام نہیں ہے، چونکہ وہاں پہ سوشل سٹرکچر زیادہ اوپن ہے، ڈائنامک ہے، وائبرنٹ ہے، اور ان میں زیادہ ہائی وہ اکنامک اپرچونٹیز ہو، وہ انہوں نے زیادہ ایکسل کیا ہے، یا لمیٹڈ اپرچونٹیز جو ان کو آفر ہوئی ہے، انہوں نے زیادہ ان اپرچونٹیز کا بہتر فائدہ اٹھایا ہے. واٹ ایور لمیٹڈ ریسورسز اور اپرچونٹیز ہیو بین میڈ اویلیبل ٹو دیم، انہوں نے ان کا زیادہ جہاں پہ سرداری نظام ہے. بٹ ادروائز کوئی ڈیولپمنٹ وائز، کوئی غربت وائز کوئی بڑا فرق نہیں ہے. یہ جدھر سرداری نظام نہیں ہے ادھر صرف آپ کو یہ فرق نظر آتا ہے، وائبرنٹ سوسائٹی ہے، سول سوسائٹی بڑی ایکٹیو ہوگی، لوگ زیادہ آپ کو ایک وائبرنٹ ڈائنامک سوسائٹی نظر آتی ہے، پولیٹیکلی بھی زیادہ اویئر ہوتا ہے. اچھا، تو جو یہ مت ہے ہم سنتے ہیں، جیسے میں ابھی کل پرسوں ہی کسی اور بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو سن رہا تھا کہ جی یہ جو ہے بلوچستان ہے اس میں ٹرائبلزم کی وجہ سے یہ سارا گند ہے، اور سردار ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، ایجوکیشن نہیں ہونے دیتے، فلانا نہیں ہونے دیتے. بلکہ یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ جو ٹرائبل کانفلکٹس ہیں، انہوں نے تو جو ٹرائبلزم اٹ سیلف ہے یہ ایک بہت برا نظام ہے، اور ٹرائبلزم اٹ سیلف میں خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جناب ٹرائبل لڑائی ہوگی تو اس کی بیٹی بغیر اس سے پوچھے اس کو دے دی جائے گی کہ جی یہ صلح کرنے میں یہ جی ہم اپنی عورتیں دے رہے ہیں اور فلانا. تو یہ جو ساری مت ہے، اور یہ میں آپ سے اسپیسیفکلی اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ ایجوکیٹڈ اس سبجیکٹ میں ہیں، سوشل سائنسز میں، مطلب دس ہیز بین ون آف یور ایریاز آف اسپیشلٹی، اینڈ یو آر اے ٹرائبل اٹ سیلف ہو لیوز دیئر. اینڈ گلستان تو آپ کو پتا ہے کہ حمیدزئیوں اور غیبزئیوں میں کتنے سال سے جنگ چلتی رہی، لیکن ہم نے کبھی بلوچستان میں اس طرح کی کوئی بات عورتوں کے حوالے سے نہیں سنی. بڑی مردانہ جنگ رہی. تو یہ کیا ہے؟ could you explain the role of women in conflict in tribal societies? اچھا، اس میں دونوں اپنے بہت سارے اہم ایشوز اٹھائے. میں پہلے تو یہ کلیریفائی کرنا بھی ضروری ہے کہ جن علاقوں میں سرداری نظام ابھی تک ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہاں پہ بھی سرداری نظام نے سروائیو کیا ہے پرائمیرلی بیکاز آف اسٹیٹ پیٹرونیج. ریاست کی سرپرستی کی وجہ سے جن علاقوں میں ابھی بھی ہے وہاں پہ اس وجہ سے سروائیو کیا ہے. جس طرح کلونیل پاورز اس انسٹیٹیوشن یا ان انٹرمیڈیریز کے تھرو لوگوں سے ڈیل کرنا چاہتے تھے، پوسٹ کلونیل ریاست نے بھی کوشش کی ہے کہ انہی کے تھرو لوگوں سے ڈیل کیا جائے، اور اسی لیے ان کو پیٹرن دی ہے. اس کی اگر آج ہم بلوچستان میں ان کی میپنگ کریں تو یہ تقریباً 40 سے 45 زیادہ سے زیادہ 40 سے 45 سردار بنتے ہیں جن علاقوں میں یہ ہے. اور یہ الیکٹیبل جو ہے، انہوں نے پچھلے 20-30 سال میں ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ ہر 5-10 سال میں انہوں نے سیاسی وفاداریاں بدلی ہیں. اور یہ کن پارٹیز میں ہوتے ہیں؟ سو کالڈ فیڈرل پارٹیز یا ملک گیر سطح کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ کاف. تو اس میں یہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ بلوچستان کی سیاست میں یہ جو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے اکثر ایک مرکز والی سیاست کی ہے، اور اپنی سیاسی پوزیشن بھی یہ ایک فلیکسیبل سیاسی پوزیشن لیتے ہیں صوبے کے حقوق اور بہت سارے اور ایشوز کے حوالے سے جو سینٹرل پروونس ریلیشنز میں ہمیشہ ایک ایریٹنٹ رہے ہیں. اب یہ ہمیشہ ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ ان کا الائنس ہے، اور سٹیٹ کے ان طاقتور اداروں کے ڈائریکشنز پہ ہی یہ اکثر ہر 10-5 سال بعد اپنی سیاسی وفاداریاں بدلتے ہیں. سو when I say کہ
ان کو پیٹرنیج اسٹیٹ پیٹرنیج کی وجہ سے سروائیو کیا ہے, وہ اس سے میرا یہ مطلب ہے. اور اس کی ایکچوئل اگر آپ میپنگ کریں, آپ کو بھی تو یہ سارا پتا ہے, 1970 سے لے کے 2000 ابھی آج تک, اس میں سے آپ اگر عطا اللہ مینگل صاحب کے 9 مہینے نکال دیں, اختر جان مینگل کے 16 مہینے یہ نکال دیں, 2.5 سال ڈاکٹر مالک کے نکال دیں, اور اگر نواب بگٹی کا بھی جو 1.5-2 سال بنتا ہے وہ بھی اگر ہم نواب بگٹی کو اگر ہم کہتے ہیں کہ چلے ایٹ دا اینڈ آف ہز پولیٹیکل کیریئر وہ بھی ایک بلوچ قومی حقوق کی سیاست کرنے لگا, تو یہ کل ملا کے 5 سال سے زیادہ نہیں بنتی, یہ سب ملا کے. تو جس کا مطلب یہ ہے, جب ہم سے سوال یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کے اپنے جو لیڈر ہے وہ ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے, تو 1970 سے لے کے 2021 تک 5 سالوں کو نکال کے یہ جو 50 سال بنتے ہیں, ان 50-51 سالوں میں 90% ٹائمز یا 45 سال 44 سال تو ادھر ریاست یا ریاست کے پسندیدہ لوگوں نے حکومت کی ہے. تو اگر ذمہ دار ہے بھی تو وہ یہ لوگ ہے, اور ان لوگوں سے مطلب میرا یہ ہے کہ یہ وہ ملک گیر سطح کی سیاسی جماعتیں یا ریاستی ادارے ہیں جو ان کو اپنے پارٹیوں میں ہر 5-10 سال بعد جگہ دیتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ کلیریفیکیشن تھی. اب ٹرائبل کانفلکٹس کی آپ نے بات کی, میں یہ ڈسٹنکشن ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ سرداری نظام اور ٹرائبلزم میں فرق ہے. سرداری نظام تو ایک ہائرارکیکل اور فیوڈل قسم کے سوشل انسٹیٹیوشن کی وائبز آتی ہے, اس سے اس کو ڈینوٹ کرتا ہے, جبکہ ٹرائبل موڈ آف لیونگ تو ایک سوشل موڈ آف آرگنائزیشن ہے کہ جس میں گروپ ایک پرٹیکولر جو بھی آپ کی آئیڈینٹی ہے, ایک ٹرائبل نیٹ ورک ہے, اس کے اپنے ایتھکس ہے, اس کے اپنے کوآپریشن اور کانفلکٹ کے نارمز ہے. تو ٹرائبلزم یا ٹرائبل موڈ آف سوشل آرگنائزیشن تو بلوچستان میں بھی کافی کامن ہے, پاکستان کیا ہے باقی حصوں میں بھی کہیں پہ اس کو برادری کا نام کہا جاتا ہے, کہیں پہ اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے, تو وہ تو کامن ہے. تو ٹرائبلزم اور سرداری نظام نیسیسریلی سیم نہیں ہے. ٹرائبلزم از اے مور سارٹ آف بینائن اور ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے. جہاں تک ٹرائبل کانفلکٹس کی بات ہے, اگین ٹرائبل کانفلکٹس میرے خیال سے ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں آپ جدھر جائیں قبائلی دشمنیاں اور لوگوں کا کوئی اور کام نہیں ہے. ٹرائبل کانفلکٹس بھی لمیٹڈ ہے ٹو سرٹن ایریاز. جس طرح اگر آپ پشتون بیلٹ میں اٹھا لیں, قلعہ عبداللہ میں ٹرائبل کانفلکٹس ہے, اس کے بعد باقی ایریاز میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. بلوچ بیلٹ میں چند علاقوں میں ٹرائبل کانفلکٹس ہے, لیکن یہ جو سٹیریوٹائپس ہے, سٹیریوٹائپس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کوئی چیری پکنگ کر کے ایک چھوٹی سی ان ریپرزینٹیٹیو سیمپل کو اٹھا کے اس کی بنیاد پہ ایک براڈر آرگومنٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ٹرائبل کانفلکٹس میں اب ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے کہ صلح میں لڑکیوں کو یا ان کی شادیاں کی جاتی ہے. پہلے تو ٹرائبل کانفلکٹ صرف اس کا جو جیوگرافیکل سکوپ ہے بہت لمیٹڈ ہے, یعنی وہ بلوچستان کے چند علاقوں میں ابھی بھی ٹرائبل کانفلکٹس ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ بہت چند علاقوں میں. اچھا, پھر ٹرائبل کانفلکٹس میں یہ جو سٹیریوٹائپس ہے کہ جی کوئی مہمانوں کو نہیں مارا جاتا, نہ یہ ہے کہ جی صلح میں خواتین کو دیا جاتا ہے. آخری دفعہ یہ پریکٹس شاید 80s یا 90s میں چند ایریاز میں تھی, ایٹ لیسٹ جہاں تک پشتون بیلٹ کا تعلق ہے اس کا تو فور افیکٹ مجھے پتا ہے. لاسٹ یہ تقریباً 15 سال یا 20 سال 25 سال پہلے جب نواب ایاز خان جوگیزئی صاحب نے اس پہ بھی مکمل اس کی حوصلہ شکنی کی اور ایک طرح سے پابندی لگائی, اور پھر پچھلے 20-25 سال میں اس طرح کا کوئی ایسا رواج نہیں ہوا ہے کہ صلح صفائی میں پھر خواتین یا لڑکیوں کی جو ہے ان کو حوالے کیا جاتا ہے.
सो आपने जो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया वो ये है कि जी जो 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 लोग हैं जो कि असेंबलीज में बैठे हुए हैं वो अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो एक्चुअली उन इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट के इंटरेस्ट्स को, जिसके तहत एक पर्टिकुलर आपने टर्म यूज की इलेक्टेबल, कि ऐसे लोगों को जो कि असल में अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, आप उनको इलेक्शन के प्रोसेस को प्रोबेबली रिग करते होगे फिर, क्योंकि वो अवाम के तो मतलब नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, उनको रिग करके आप अपनी मर्जी की पार्टीज में लेके आते हो ताकि आप अवाम को कंट्रोल रख सको। अच्छा, अब लेकिन जो प्रोपेगेंडा है वो ये है कि जी ये बलूचिस्तान के लोगों का कसूर है कि वो ऐसे लोगों को इलेक्ट करते हैं जो कि फिर उनको डेवलप नहीं होने देते। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक कॉलोनियल माइंडसेट है जिसने एक लोगों पे कब्जा किया हुआ है, उन लोगों में वो आर्टिफिशियल लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं जो कि वहां के लोग भी नहीं हैं, उन लोगों को जोर जबरदस्ती वो इलेक्ट करके बगैर पब्लिक वोट के अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए नुमाइंदा उनको अवाम का दिखाते हैं। तो एक लूट मार का माहौल है, और फिर आप ये कहते हैं कि जी हमने बहुत ज्यादा पैसा बलूचिस्तान को दिया डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये तो बलूचिस्तान के वो नुमाइंदे जिनको वहां के अवाम इलेक्ट करती है वो सब खा पी जाते हैं, हालांकि वो आपके उन लोगों को जिनको आप लेके आते हैं, जो कि आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जाली लीडरशिप आपने क्रिएट की है, वो पैसा आप उन लोगों को एज अ रिवॉर्ड फॉर बीइंग लॉयल टू यू and for being disloyal to the people of that province, वो खा पी जाते हैं और लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो अंडर डेवलपमेंट की बेसिक वजह तो शायद ये है। दूसरी बात आपसे बल्कि यहाँ पे जब पहुंचे हैं तो ये भी पूछना था, मैं जब ज़ाहिर तमाम उम्र क्वेटा ही में रहा, काकड़ तो बहुत सौ को जानते हैं, दोस्त भी थे हैं, ये सूरी सुना है कि ये काकड़ ट्राइब के लोग होते हैं, क्योंकि मैंने सूरी देखे नहीं थे अपने दौर में क्वेटा में। अच्छा, ये वैसे आई एम नॉट इंटायरली श्योर, आई डोंट थिंक के सूरी काका ट्राइब से बिलोंग करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे शेरशाह सूरी की जो एक अच्छी लेगेसी है, तो अक्सर आपको ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छी किसी की लेगेसी हो तो फिर लोग उसको अभी भी अपने उसमें शामिल करते हैं, और फिर जब कोई बुरा बंदा आ जाए जिसके हवाले से तो इतनी एम्बिग्विटी हो तो फिर लोग निकाल देते। बट जहां तक मेरी नाकिस मालूमात है, एंड आई एम नॉट इंटायरली श्योर अबाउट इट, मेरे ख्याल से तो ये सुर एक सब ट्राइब है, बट नॉट सूरी कोई काकड़ ट्राइब से बिलोंग नहीं करते जहां तक मेरी नाकिस मालूमात। अभी देखें काकड़ साहब, आप काकड़ खुद हैं, फिर आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, आपने दुनिया देखी। काकड़ साहब के हवाले से मैं ये भी आपसे गुजारिश कर दूं, ही इज अ वेरी वेल ट्रैवल्ड मैन, ही स्पीक्स पंजाबी, पंजाब यूनिवर्सिटी में रहे हैं, यूएस में रहे हैं, यूके में रहे हैं, अफ्रीका में डेवलपमेंट पे लीड करते रहे हैं। तो अगर इनको नहीं पता कि जी सूरी ट्राइब बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो फिर जाहिर है मतलब हमें कुछ इस पे सोचना पड़ेगा। तो फिर ये मुझे ये बताइए कि ये जो सूरी साहब हैं जो कि डिप्टी स्पीकर बन गए नेशनल असेंबली के, इतने अरसे रहे, और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपने उनका वो देखा, तो ये लोग किस इलाके में रहते हैं, इनको वोट कौन देता है, और ये मतलब इनकी कौम किधर है? अच्छा, बलूचिस्तान में इनकी तादाद तो मेरे ख्याल से ना होने के बराबर है, बहुत कम तादाद है। क्वेटा में चंद वो है, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ दिस ट्राइब, ये तो आउटसाइड क्वेटा तो तकरीबन ये एग्जिस्ट नहीं करते। क्वेटा के अंदर कुछ है, बट एज आई सेड मे बी सूरी ट्राइब के हवाले से मेरी अपनी मालूमात इतनी ज्यादा नहीं है, तो मुझे इतना उनके बारे से सरसरी पता है। अच्छा, इन योर व्यू काकड़ साहब, how can we develop Balochistan? What will it take for Balochistan to develop? What is actually the problem there?
बहुत शुक्रिया. देखिए ये बहुत इट्स $1 बिलियन क्वेश्चन, और सॉरी अगर मैं इसमें थोड़ा लंबा और थ्योरेटिकली बोरिंग जवाब दूं, क्योंकि मैं पहला वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हाईलाइट करना जरूरी है कि मेरे नजदीक डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट या कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है. देखिए मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्राइमरीली तालिब इल्म हूँ, और पॉलिटिकल इकोनॉमी हमें ये बताती है कि सिस्टेमिक ड्राइवर्स क्या है, खुशहाली के या पसमानदगी के या झगड़े के. क्यों जब अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम ग्रुप इंसानों को तकरीबन सिमिलर एबिलिटीज के साथ पैदा किया है, तकरीबन सिमिलर एबिलिटीज के साथ, ऐसा क्यों है कि कुछ कौमें, कुछ खिते बहुत आगे चली जाती हैं,